आज आम गोटे नुआ फार्म को आईज फार्मर सहित कथा कौन केमी से मैनेजमेंट कर लाभ हो कौन केमी लालन पालन कर विषय कथा आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। ये आप केते दिन चिक पकई गोटे वर्ष हो गला गोटे वर्ष है कर अच्छा आप कौन कैपेसिटी जो 2750 2750 पूरा फार्म 2750 बाट धर ना कौन एटा कौन निजस्व कर कंपानी द्वारा कंट्राक्ट फार्मिंग कंपानी द्वारा एवं के 27 छुआ पकई गरम दिन 2021 छुआ पकौ 2021 एटा आज आज प्लेसमेंट सका बड़ी भोर पड़े। अच्छा कौ कंपानी कर पशुपति 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 तार जो मैनेजमेंट कौन कर दाना आउ चिक फिक भल ठीक से दौर तो दाना दौर एक नंबर बर्तमान क्वालिटी एक नंबर क्वालिटी दाना दौर आमर भिटामिन फिटामिन दौर मेडिसिन दौर आम ऊपर हेड ऑफिसर से मैंने सब आसुँच चेक करने प्रति 2 दिन थे असुविधा असुविधा हेल्ले से बुझुँच धर आमर किसी प्रोब्लेम केस गोटा प्रोब्लेम होगा फोन कलु सागे सागे आसी पहुँचे कौन केमती हम कौन ना से बतई दौरान आमको। अच्छा तो आपंकर जो ये हेड ऑफिसटा ये कौटी अच्छी हेड ऑफिस ये पड़े बालीचंद्रपुर बालीचंद्रपुर केन्द्रापड़ा। अच्छा अच्छा तो आर केते दिन कम ये ब्रोडिंग केते दिन कम रखुଛନ୍ତି ये बोर्डिंग आमर जो 4टा बोर्डिंग है आज्ञा 5 लेखा 6 लेखा छुआ पड़ू आज्ञा गोटा लेखा बोर्डिंग तापर 3 दिन पर पुणी टे अलग सेफ्टी हम ये तुष सब सुखीगला मैंने घंटा हम आज्ञा मैंने आधे 7 दिन रे। अच्छा 7 दिन पर ये बोर्डिंग चेंज हम। तार वैक्सीन कौन कौन कम दिया हम वैक्सीन तो आम धरिकी गोटे गोटे दौचु टोटाल बाड़ टोटाल माने गणा हो दिया टोटाल केते दिन दौर फास्ट 7 दिन तापर सेकंड वैक्सीन 14 दिन 3टा वैक्सीन दिया ना 21 दिन गोटा दिया। अच्छा 7 दिन 14 दिन 21 दिन 3टा वैक्सीन दिया। अच्छा अच्छा तो दाना कौन कम दौन पुणी दाना ये पेपर उपर दिया आज्ञा 3 दिन पर आमर जो फीडर अच्छी सेपटे नाली फीडर जो थुआई आज्ञा से फीडर दिया हम केते 7 दिन पर 3 दिन पर लगेबू 3 दिन पर ऑटोमेटिक तो आप डिंकर रखी बोधे हाँ ये ऑटोमेटिक डिंकर ऑटोमेटिक डिंकर केते दिन पर लगाउछन ऑटोमेटिक डिंकर आमको लगे 7-8 दिन पर लगा 7-8 दिन पर। अच्छा अच्छा आ तो माने एबे कोन पेपर ऊपर दौन खाया ना एबे 2 दिन 3 दिन दिया हम पेपर ऊपर कहीं चिया ना छोट छुआ खाई जाना दिन आस्ते आस्ते तले भी दिया हम अभी फीडर ऊपर भी दिया हम मैं 3 दिन पर फीडर ऊपर भी दिया हम फीडर ऊपर देले से मन तले भी खाइबे जो माने ये माने एक्टिव हो से माने फीडर ऊपर चढ़ी खाइबे खोला फीडर गोटे फीडर आनु गोटे फीडर देखेबे गोटा कौन। अच्छा मुझे पुणी ये जो मैनेजमेंट को केते दिन पर्यंत आपको गोटे बैच चलाइक पड़ू 40 दिन 40 दिन केते केजी हो 40 दिन 2500-2800 आ गोटा भी 3200 भाया लगुच। अच्छा कंपनी कौन केमती रेट दौर कंपनी ये हिसाब से दिया आमको आमर केवल ये घरटा पानी आ लाइन बिल यहाँ आम दबू सी ये कस्टिंग हिसाब से दिया जी कस्टिंग है कस्टिंग हिसाब से दिया यहाँ आमर फीडर आज्ञा ये फीडर खोला थुआ हम आधे आम दाना पशि। अच्छा ओपन हो कड़ा हो पूरा हाँ बड़ है पुणी फिटिंग हम ना बड़ हेले यहाँ आमर ये जो दौराटा ओढ़ी आज्ञा ये दौरा आमर टंगे दिज्व माने 7 दिन पर यहाँ को आम टंगे दवा यहाँ हेल्ले बड़ हेल्ले पशि खाइबे। अच्छा मुझे जो कंपनी जो नौ आपटा कौन केमी माने रेट कौन केमी दौर से आमर कस्टिंग हिसाब से तुम जिते कस्टिंग कम हम आज्ञा से हिसाब से तुम माने चार्जेस फीडिंग कस्ट फीडिंग कस्ट जोटा धर तुम अधिका है माने अधिका हो तुम ऊपर चढ़ीगला ना जदि माने फीडिंग कस्ट कमिला तुम
ତାହେଲେ ତମର କଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଆଭରେଜଟା ଭଲ ଆସିବ, ତମର ପେମେଣ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବ। କଷ୍ଟିଂ ତମେ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ତମ ପେମେଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ନା ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ଦେଉଛି ପର୍ ବାର୍ଡ଼ ପ୍ରତି କେତେ କେଜି ଦାନା ତାର ରହୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁ 40 ଦିନ ବା 35 ଦିନରେ ତାର କେତେ କେଜି ଦାନା ରଖୁଛି? ଗୋଟିଏ 3 କେଜି ନା 4 କେଜି? ନା 3.5 କେଜି 4 କେଜି ଭିତରେ ଆଉ। ଭିତରେ ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଲେ କଷ୍ଟିଂ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାର କ'ଣ କେମିତି ଦେଉଛି ପର୍ କେଜି କ'ଣ କେତେ ଦେଉଛି? ମିନିମମ୍ ତ ଥବ ପର୍ କେଜି? ହଁ ମିନିମମ୍ଟା 7.50 8 ଟଙ୍କା। ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବି ହେଲେ ଆମର ଫିଡ଼ିଂ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବୋନସ୍ଟା ଆସିବ। ବୋନସ୍ ବି ଆମର 3 ଟଙ୍କା 50 2.5 ଟଙ୍କା, ଆଚ୍ଛା 4 ଟଙ୍କା ବି ବେଳେବେଳେ ଆସିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆମର 7.50 ରହୁଛି ମାନେ ମିନିମମ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାପରେ ଯେତେ ଫିଡ଼ିଂ କଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିବ କମିବ ସେତେ ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ତ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ଏକାଥର ଆସି ନେଇଯାଉଛି? ହଁ ଏକାଥରେ ଆମର ମୁଁ 5 ଥର ପଡ଼ିଲାଣି, 5 ଥର ଏକାଥରେ ସବୁ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ 5ଟା ବ୍ୟାଚ୍ ହେଇସାରିଲାଣି? ହଁ ହଁ, ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଆମର କଲିକତା ଏସବୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କମ୍ପାନୀ ଆଉଛି ଏକାଥର ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ପଳାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ସିଫ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଲେବର ଚାର୍ଜ ନା ତୁମେ ସିଫ୍ଟିଂ କରି ଦେଉଛ ତାକୁ? ନା ସିଫ୍ଟିଂଟା ଆମର ନା ଆଉ। ସିଫ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କର? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଟା ମାନେ ସେଟା ମାନେ ପକେଇବାଟା ଆମର, ସେମାନେ ଆଣିକି ଆମ ଡୋର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବୋହିକି ଆଣିକି କାଉଣ୍ଟିଂ କରିକି ପକେଇବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଉଠେଇକି ମାନେ ଆମେ ଉଠେଇକି ଦେବୁ, ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରିବେ, ସେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଦେଉଛ 7 ଦିନରେ ଯେଉଁ ଦେଉଛ, 7 ଦିନ 14 ଦିନ 21 ଦିନ 3ଟା ଦିନ, ହଁ ତ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କେମିତି ଦେଉଛ? ମାନେ ହାତରେ ଧରିକି ଗୋଟାଟା ଦେଉଛ ନା ପାଣିରେ ଦେଇ ଦେଉଛ ଆପଣ? ନା ହାତରେ ଧରା ହେଉଛି। ମାନେ 3ଟା ଯାକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସବୁବେଳେ ହାତରେ ଦେଉଛୁ ନା? ନା 2ଟା ହାତରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ 7 ଦିନ 14 ଦିନ ହାତରେ ଦିଆ 14 ଦିନ ତାର ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଧରି ହେବନି, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଖାଲି ଦୌଡ଼ିବେ, ସେଟା ପାଣିରେ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ। ବଡ଼ ଯେଉଁ 21 ଦିନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ପାଣିରେ ଦିଆହେଉଛି। ସେଇଟା କ'ଣ ମାନେ ପାଣିରେ ମିଶେଇକି? ବରଫ ମିଶା ହେଇକି ପାଣିରେ ଆଜ୍ଞା, ମିଶା ହେଇକି ଆମର ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ବରଫ ତା ଦେହରେ ପକେଇଲୁ, ପକେଇକି ଇଏ କରି ଅଳ୍ପ ସବୁ ଯେଉଁ ଡିଙ୍କରରେ, ଏଇ ଡିଙ୍କରରେ ମଗରେ ଦେଇଦେବୁ। ଓକେ, এটা ଆଜ୍ଞା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରୁଡ଼ିଂ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ ଏଇଟା? ହଁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବି ଗୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଦିନକୁ 7-8 ଥର ଲେଖା। ମାନେ ନା ସେ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ରହୁଛି, ଆଉ ଟିକେ 200 ପାରେ ଦେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଲାଇଟ୍ଟା? ଗରମ ଦିନ ନା ଗରମ ଆଜି ତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, 200 ପାରେ ଦେଇ ଦେଉନି, କାହିଁକିନା ସେ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ନା ତା ଭିତରେ, ବୁଝିଲେ? ଗରମ ଦିନ ପାଇଁ 100 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ଜଳୁଛି, 200 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ସବୁ ରଖିଯିବା, ଖୋଲି ଦେଇଛି ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ'ଣ ପୁରା କଭର୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ରୁଡ଼ିଂ ପାଇଁ, ନା ଏଇଟା ଏଇ ପାଲାଟା ଏଇଠି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି ନା, ହାୱାଟା ବାହାର ହାୱାଟା ଆସିବ ମାନେ ଭିତରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟେମ୍ପରେଚରଟା କମିଯିବ। ଯେଉଁ ଆମର 47 ଡିଗ୍ରୀ 88 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଦରକାର।